Exam chu short speech inti kha martung en kong mang ding ani short deu ka hiu tu mana poisa kon bok lalin ka beng ka deng ding cheu na chu lai chun ai chong ni nia tan ba ga thui hil pha pha an le hil chel mai chelei ho thei ta lu ka ti a poisa chu penin cho ani lem chun ka thu hil ding hai ngai thai la zik saro oi mo tak takel ai cher den pa in ko pa in fuina ka dong le sei do ka du tu mani ma tong in sot de wan ti en bi a ka speech ka hong ni ngai le guest of honor zaum tak pastor Lalni Thang Mar YCO national president pastor Lalngalin guest of honor pastor Lalngalin Rulte Bill to pastor functional president pastor Lalni Thang YCO Jun guest artist Pani ay baga special invitee pakat ay buka injuma Baizan may sabay ka book chewa local chairman secretary ko kan upa tulsung upa le department tina thui tu thalai hai po le naw pang hai inrengin patin mi sabay ka book mas na chewa ni le atiyang deu kan ai chairman pa le kan indik na infoi na thu cha hai miguel pui vela tin filna mung sim na khan kalowa men via asan chu ka experience a in thokin tilram tin gong fil nu ma poi ni mani zat ka nei ni lung lu de wen lo ma ya ro ai pastor ai poi zan chu min ken hai sin lan ni khat minute khat pom thing lo fil mei ta hai sin la pulpit a dit to gen fil no nan me ya a season lai le man ju dar kar tel tel le mo mai he ma ai chu mai ngai tho ni kha chu le chun poi zan ni pathin thu le in mil ni si ai fin na ding a koi mo thu tam tak i mani zat kon tu mani amma sak agin kai ma experience a mi point ko khat na chun hung ril kata mi kul lin za kul len kul chang pu tia mi va ko hai hi in ma ga nei che se ga lo thui bia ai che se ga thui na khan zekio khai mi ma mi thara no le dik sak takin chief ke za man phet kan nu ma Miro to guest of honor adingin MCS in zikling karhai ka ejuk bay say boka kanang bay jukan tho sul rap ka tani tulay jun vaiza nei ni thalai po mi sin la koran sunga mi 12 ko function mati pe ala hui hot nok ding hai khoma order of hierarchy pakhat akuma tu sat tromani a mi ai feel ding reng nan ni na in dot kin mi pi mai ko no ni chun chu kalau no sam ta sa ni le vai zan in ka zup khil lak vu ta ni chulai chi pastor hai no ding lo ma yan tikat ti chap no aum dan chu sarkara entir na DC district alen ta ka DC kha functional president in program pa kada bakola chief guest dingin CMO mani hang kola de DC ka hung no ren ding ni chum ji chu me hi thu a hin FM khurdinga ma ting pa ya experience na dingin kauran sunga pham ani pa an le AYCO ka ale le mani a vesun chu a chin le mai di functional a ai chu ai pham kha ai tho su lem chu awani no lai jingin order of hierarchy ai ki pa kha kei ma chu in kalo ki ta kalung la kalo bong la ka wai zarin kheder ka che ba ti thu a kong hil lang ni sin la point pakhat na chun a point pa ni na ding chun a point pa ni na ding chun chalai hai ta ding in project alen thamin ti de wel dim amiruk chu kalau in voi ve em ko khan chalai không kalau chui ve ko ran de pule pathin jar pa pathin dis sak nazar amiruk chu tinin zero balancing char se in lana thui tu athara in tlak za din zero balancing bulletin zini fak form zong in bulletin a ai target lak chu tinin presbytery standing level ai na tam deu na chulai jun chalai hai thongai tiu ti aro na kong sim nom pakat chu source of income
sum nar puiling i mani be chim dok dan ngai tu mai tiu ei ngai tu no ni chun chu kum tinin ai target kumata poisa lagi a value pung chung lo seki aum tano che khata in dogin poisa he la tim thona chulei chun income source i mani puiling be tak tinai lo bu thei na ding ei ngai tu dok no ni chun chu ei chau hu no ma ei phan hu no ma ei chau hun pha le ei choi tu han wang bu ding ei ko than ko mai wang bu ding ei ran hun hai chu in hoi dia target ei kuma target ei sa gai kum ba ga project ga mi man ei sim thei ei chau hun chu a ve ne me he twin phone ang de wi ei rong bol na kom hi an phone bia chau hun pra cham hi uma chu lei chun income source sum nar tha in mun ang tin la in baharan ka tina hang lam lu kam chu tha mi ru chu atam ta lu el the chu chin ni lawen at rom le ta mi ding example pa pe ka cheu auto kom pakhat hang la in la example aman sing sare sing ri del ko ma second hand tu mai ta auto pakhat hang huin la in sang me ngai in tan tirin la new bazar old bazar tan pu sin la pakhat sumnar sim pe ke ta ei ni ko ma tatin na bahara man ni ko hang la the ta idam kalo mai tu ni chino deu kham chu mai tu dam dang in lo nel the mi ru chu kum tina satina sumnar ai nei the na ding hi in lung rela vong that digin weizanin ka jugil fui chewani chuba ga chu na pathum na keima mudan le keima ngai dan chu nam le sa ku na hi an kalim ka mu mai no re re ga politics le sa ku na kom hi ka mu in kal ai no chu le chun kum khat lai khan chu thalai hai khanai lo u ri nei lo tho la ka performance nei ding re re in nam thum pakhat be in bele tiu ei nam thum ko mi choi la re tiu ei ti a ei tho be la ka chuba ga chun HWA hai koma pathin ni choli masa takani sakat suma kaka traditional Sunday yang ti mani mai hai nam thu mai thum ding ti kan khang khan balak na hai hum pa ya ding hai dam te hi kulai hin awang ta azuwa zo man ka ti ding na uma chulai chun cholai hai ei le be la chan la tharai ta ai fashion khom ai sonu atwa ai thum do thar hai ai pun bil thar hai za ku thar nei hai amiru chu mi la ya mi babula ai family ai ban lang ding pha pha hin chu pathin mabulel ba ba mi pui mabulai lang di gei ni le e simple takni si moi takel nal khoka in lang da no uma chu chuang ding chun e fa in ti le nang ni thu na mi ru chu kun license za license ai ti hai kon ku mizo mi sei hai kan ta ti nan mi lak pek zon ta ai farel tok lang tak ni kon an ni anam puilem alen lemon ni le nei chan wang wang an mi lak pek kan ni chu le chu nei le bela ai ni thil hai sa ku na le in kalna chi te kom nei lo ai ni ai culture ang puya sa ku bi ai ni a sa phai ai la mai hi ngai thong in an lam ve no ni ai culture len vein sarau le ko mai ko mai la ni vai hai cha at music an lang ga nam kan pathinan in ba bi gi la man lang ga na da ni khang bok kan ai culture ai tradition ai nam dan ai nun phung le moin pathin hi in bak lo zu le tiu ti chu ong hil sa ni sin la voi khat kan masaka ai organize tum music night ai bang tum man tan bahik pumin hun kan rup pek chewa sang khatin tan bahik pumin education boy moji ka hil chewa voizan in education fil nom kata amiro chu education le in zomin voizan man ai thalai highlight thalai department su ma hi career guidance and counseling ti hai lam likhil ding on tanore reng ka ti ta ning hai da mi tho mai tiu asan chu kai ma experience of voizan in mo kaban su cha ko thu ni thak no kanu le pa ka pa hi a ofela na kanu hi class 1 ni par ma thing tla now for I say le na ka pa lem chu le ka kham in chu lo guidance at below pek thei no reng ani le kha kan chu kom kham mi nan ring no ni polson ka pas le ma jum mul vai pe kariza la su ga newspaper an bu khat le kha lo school lo ka jing ani bi ti po ni man za kan tu pe ni chu aum ji chu ai har sat nai paset ai pasin na hai le kom hin opportunity ai moving ai la ding am ai nei phak no ai mu phak no tam ta ka uba chu le chun thalai platform mi hang trang ka ai ta
career guidance and counseling hi a tool ai ti ni chun hui ho de tiu organize ai tiu ai organize a tool no ni chun chu voisun in internet khovel them no pakhat khomayun ta no ni iPhone ai khovel ai thema in ki mai bu ho mani iPhone mangtang kai da internet a in ki mo amiru chu chungang mi po po ai ang no le boru ai sima ai hiang ai hui ho tane chun mi lungril a chu chu lai na chun felam chungang kani dinga na ti lungril an put thei pha na ding le 12 ba ka tumru na thar anum nei pha thei na dingin hi ngai dam te yang hui ho tin la nu khopela asan chu ke ni huna khan hiang career guidance and counseling hi hui ho tin lo ngai ve na Paul som zo som pania uma som pani zo wa BA uma BA zo wa MA uma MA zo wa doctor in chu na ti ko ka country da le ha kan lo chu tani voice na hin BA tho ma tul ta le professional line an ti amin Paul som pani Paul som an exam ni an win arts ka fading chun chu angaya science ka fading chu angaya an tia line an lo sim lo ka Paul som pani an zo ku hin coaching an lak kana an tum raman thung ta kani BA men tho ta le doctor in chu tum hai kam ku so pani zo wan to ku khan so lai infala mani delhi man bola mani coaching an la ka kum di kum thum le ran ti man ka ta exam doctor exam an pe ka an thing pa pa le anin chu zo chin doctor ku fi san nel parang khan mi in tum na lam pu yan lo ne ya laman lo sim na kana any om ei ko hana hi yang hi hang ur tharin la ka nom bek bek le kala zo khil sana plus chuchule in zom pe bok chun at thei ni chun ei ko ran su ma hi future bright de wa ei hi phai hang thang pui me da hang nor kai thei dinga ei hi phai da man umani chun chu hing hai dam te hi coaching an la na da hang thang pui la UPSC IAS exam ning coaching amani annole MCS Manipura Civil Service exam ning coaching amani staff selection exam atamta Central Sarkar minile Manipur Sarkar minile hinga eding hin thein la chu mirok chu ai target na mi bugrik talwa target ngot bui bui hin ai kum hi to pel laka ku hi tur na ta laka thiu thoding atam talu target khela hinga idam bui hang urin la mi pakhat kum tilin mi pakhat hang nor kain la chu ai bi ki na hin Sarkar thok tu officer leng kum ti nei nei the ding ma ngi rei ni ta asan chu zewa ai kom MN zo ta BA tho ko mayung nei pe tham hai i huin chu pe hai exam pe the ding ko la ai fi so ma achang kam me the ding le khai nik deu le kha thi thei deu lungril nei deu a in su hir big lo kum ti nei the yang pakhat be ga mani panin no le pathuma ning mani be ki hang nomin la chu ai nam kai pe ding khai nam kai ai khan ko ran lein thalai lein ai RPC mulwai pe unit le ya hi sin ni ka nei na ti lungrilan pek nge ding ai ko ran ta ding nan thi chen anin hu thangan la nge ding officer ai ne ya ai officer ai nam kai to ran tang amin son san dei ti ri chu hi ding no re di chu ai tho ni chu chuna ai ko ran ta ding thoma milin milalai hau po wan le ai thil tho the na mon sa mai ta ai thu nei na hai ko no sa ding tu le chun hoi tu ka WhatsApp group a circulation video ko ka tom pe Mizoram chakna hai Mizoram rowan re tum dan ika lekha ting pangan to a IAS pakat DC pakatan le ring at khoma policy phai aizol hai an buya chakma DC nu ni kha an bui pui laman froza kal ka kam kha ani le lekha ting pang education chu ka hil no education le aba kai hai ka chu hil ani tu le chun hi ting pang ko a thei china chu thang lang ai tiu ke khom kan dik na zong ko khat ani ve le thei to bi thalaya thang la veng ka ti chu ka chu hil ma chu ni sil la chu ba ka chun kum khan lai khan lung ri la da han lam la ka midang ko han dang hun dang hai nan tho la ai ni local su ma nei la tho lo thalai hai lai chu fui cheu a thei ni chun chu su pui sing ai tiu kia fil cheu ka nung chu blood donation he la tho lo ha I hi chu tho chi ta ka ni asan in hi district hospital ai thalai pol min thisene yang pe ka ni chun unit so mi pe ka ni an le unit so certificate ai ko na mi pe gan ta
kisen ai ko ran sunga mi damno na thil le mani har san na thil le mani kisen emergency an mamo hunno na kan ale ka receipt ku kha pe ngai ta yu kisen na lo ne nei mamo da hospital nan mi pe ni kisen ai lo ba si ding ti na ni chu ki him bi dang dang hai ko man tho la ba tho ve phe in la chu athak khu pe le no ka ti a asan chu emergency a kisen in chok ni yam ti ayam ngai tu pa pa le chun tlom ngai am zong ve lai ko a in nei tu a tur tu hai ta ni kan in zakalo gum nun ve khopela abi gen gen ni in su mang tingola kanu ang matisen pe ka upa ang matisen pe hanga ding phang kan ni le khan voi sun ni chen hin pe ni chunga kisen pe tu hai ka kan nu le na la thinwa kan la the ni mai lo re reng cheu ni ei ko kan su ma mi nge hai ko pa Julai Jun blood donation ay ti hai da min kung kata voi din pe le saruk tan pe ya voi kat pe chu ai ko ran fing dun kum som thu lai fing ta hi RPC mul vai pe re ko van pe jang tho in la chu dang no na thil ni mane ni pasite te ai ni to la chu mun na hai kom chu ai ko van chu ami ta atram kai pui le ding ani ti chu ring na ko khat len tak ka nei le kaung zep sa ato na ta ka dingin ai ni hi ai history ai khotsa ai dan hai le eni i phado hai le am no na pakhai chang ju pil ka ti phado hai to hanan nur mai no re akwa an nura an lunga oi no an la lai le ni su bui ne ma ko hanan nur mai no re an kunin sona khoda ma inan bola ako ran ru chu to ran ba mai un ji ai ni chu opposite nei yo ma ko rana hit min ai na kanong khel metan le ai nura mi ti no zong chi ti ai lo thu an le ami an nura nure ol ai ura ko rana hin hi chu mi nan lo khil ngam no ko mani the ya ko chu ka khil di gani ko rana nur ngai lo mai tiu ko ran rong bol ai ti no a pathin rong bol dinga pathin ko ran amin din hai la ya member fe ko pe na chulei chun pathin rong bol ai ni le pathin rong bole ta ko rana ai ulna khai inan milo in khat me ta i mani ti no zong dam ro lo fe ni khoma nur ngai no mai tiu ko rana det tak en mai ta lungril len tak en rong bol sa mai ta ti no zong lo bu mani khoma suk thu ta hum ding in hema e program lak lo mai ti dim ro rel lak lo committee lak lo la ya su mang dei dam ki i mani chinai thukin ai ur khopela kalau hube dan le kalau en dan ani laka chulei chun ko rana nur lo ding voi dan kan pui chewa ko ran hi ai in su ngai nu le pa hai ai anga ai ban se ke na an no pathin ta dinga rong bol na dinga platform pakhat ai ba phang ani le ko rana nur lo mai ta pathin ram ta ding ai thai to bin ko rana him sang la mai tiu i chu ko hil sa ni sin la le ha chu hai po chu voi za na ding chun hun sin la in la dit sa ka thu var hai la ngai no no pe le chun mi ko no pe in la asan chu chief guest kher ka bati chum no talo experience ve ani a thoi tu re yam chang de a mi be sei de nei fi ai ba fi la anong thei no ding thun mi hil pe ka ram tin an lo hil chi hin chu mo ai na rong la ani ka tia oi sa kan redel apeng num lei cheu ko mani big chung no mi ruk chu mi nan mi feel na alo in klon dir hi chu mi nan na ding in klun tu ding kan ikat ya chu lei chun voi sun ni chen mi feel na ai chu balan klon ngai no ni kha in hi seng kha po chun hun sin la thu cha tam tak in ba ding cheu kom kala nei in la ngai no pe ne chun chu hun dang mi rut pek no ben la bei ding ana bai jan chu envelope khom sa thoram theina din kan nu kha bai shun ko kan vir tirana ang anlam na sa ni isang sistema dingin pui hakin dayta nakita ai ke sa design lan sak lai commentary treat to thai kha ta ngai po ka tlam ko mai nu mana mating payak in unretreated ai rol ai ngai lu ti no bak chu ngai ding ter lawa thara se nei tum le khan hi athang pui na dingin bai zan hi ai secretary ai chairman pa kati doga ane hi lomu ma thalai hai sport ni thumlai jate na ya lom i mani jate la ka lomung tak jata thalai hai in thul lei ni ti ri ta
มาจิ้งแพร่ของชลายหายเขามีทุนออกไปดิ้งไอ้ฟีละเนี่ยไอ้เรามาลาคายงทีมลังซุงกตาจุนไอ้เราก็เชร์แมนอุปลักปิงทางนี้ลานาปะทิงก็ไม่ลานามุ่งในเพจเนี่ยวอลเลย์บอลsecond prize pasal ilakan ni ikut penai tiu tanal bola mai first prize ilakan ni ikut penai tiu tak offer ne so takin main first prize lang no kan ni jin volley bola pasalin first lang no kan ni Anoi thei ko kan noi la ala tam talu kalang team char dine tako fara pasalin apani na ni so te nei la kani ahil team ni si team ai wan si na ngat pe no ne in ni se ko zai no om thei so no ai tho na ki hi ai re nga ai transform na poi mo a ai in dik no na khom ni si la Chlai men bon ai ni na khat an ni khai le tho thei hai khai ba tro oi tu pai ka poi mo bol pe tin ding bol lai khan bol pe tin ding lai lo ding lo pe the noi ho hai tung lo hai sian la chi a fe hai kha in kha tu an khan chi in ba mo su thei so no ding na chun lo man khom ba la ta thei lu mai a khe ko lo to hai sian sin thran na ho kha a flow mel thei today can is support in ton in chang puin ton ai na la pol sak kala sak mai ko na kan ding no ti hai ko fan la pol in chu ka ra thi pui lo lum ding ta no an wale apu ti lo ti ki ding ta poi mo tak sin lo ko ye ni jule chun tra hai pol hai pu kha kong i ki ma balance sin ta ka ai thil tho na hai ni shopping du wei ta chang la thre din ta gen che ba phai ram press pe tira imo phur na hai from the seal la thầy tôi thầy thổi cái sport RPC worldwide phải trở lại hai cái sport rất chuẩn đang xuống gì lúc chậm rồi mình chỉ có lần gì in lao mà cho nên công nghiệp gì mà khẩn đi hai lần rồi làm cái gì thầy tôi tìm chẳng lấy làm hàng mà để chân bạc hạt nó chụp education in giúp là tiền bằng gì là kita ấy chỉ việc gì ở đây à quay một ta được thế mà Chalaya in mang layin, ko rana in mang layin in su pati matla ding ngai ro, chu in ngai hai chu in ngai sul dere. Tu la ya mar ko vela in chu na mason le sarkar thang na nei in si kai tam na tak su LC hill. LC hill ko kalos na kalos bir na be ni lai. Tu la ya changtari si kai sarkar thang na hum nei me khai ko ka ri ni ma zang ma. Chen chu an kum na la kwala thalai treasurer da ha a chen finance secretary da khotlawa nu ha thui tu da klangwal thalai secretary da an ni do chu hai chu lo sing na an changai ei roi chu ei noi pa hai ko nu le pa hai ko ni thawani ko ran ai mang chu an chu na pala pala te lau pu ya cha nei lau nei ei space nei cha na ei spiritual life ko ei cha sa ko ni ti bai za ni lu le pai ko ni la pathe man mi so tu ni la yin ata ni ai bang hai so pathe ni nu mal so ko pa man ko la pe pe education ni na sa ki ni kai ta chu ro chun ai ko kan ai mo put na ni ai diksa ba ni ka chu la pa man mi so ni thala ai ka pe se ni lu le pai na ko ko min re ato ma ta ka ni le ka si tu lung nul lagi thật tua dia dia lung nul na discouragement ni ami thật tua ni chune chun lung nul na reng reng chun ai phang ya chale pak the no ai thon chale thon the no target na tam ta no intinam thoi ta dia ani ke tiu sawai thon chu le mo pun na sen no ai ni chune chun tai ma taka tho tram na kha ai no ki ka ding le mani ti kha point pali Dia cakap ke cewa, apa yang cakap ke cewa lah? Anu novin horen lah, anu novin maksan lah ni. Kamu pernah katawa ni je. Lehu sila, Faizal ni kay sekolah ni cool kok. Yes kan tu apa? Cool
pool a chong pu kana a chong pu kana chu ko chu thumaroya ka chu philnom chu voizana helaya RPC mulwai pe chalai hai naw pangru chalai hu ni pe ding hai ro kai mu chewi kai infala local secretary to in RPC kan bia evansa kamil lo fila kanana local secretary ania kai upa kham infala local secretary kan ni nan ang chamya ve tho kan ai khom wo khom chu om tho ko chu tia chuchulai chun kai en chewa lo man lot lak ding reng ni ti ti kam mu thai chewa lo man po po khom ku kha nang ni lo hui vong in la lem ni lem ding ka ti pui chew ta ana kan ne no hai chew kan khing hai chew khanin lak ni hin kam wa in falai le mul vai pe ha ka i pet nge ya kan ne no chew chu kan ne no hai chew lo man lo na chu kai hi ka hun no chawye tak chu kan ni chu lai chun kai khom jibril melang sports thing hai kalon nik the me ma inflation ai ko rana thalai chairman kam palo chen la ka chairman hun lai til ka chairman hun lai kan chu long man kan hui ron be thawani mu sai ko ta long man kan hui ron be na chu ke kam ni mal ngai kam sports thing kan ni bia badminton a kom singala second kam la ta double first kan lak to ka badminton khom ka cái chairman lai ka thalai chairman lai sai ko dai tho lai khan football dang kanung la ka ne chong chon thalai thoi na te ko hom min ku te karul hai ka ti na kom ni chong lo nang ni ka su en ton na cheo hin thoi tu fel thoi tu tra in nei le ya long man hi za in nei ni ti in thoi tu hai chung long thum ko su la thoi tu in mo purna tam takai lo ne ya sports nom bonga vathangel anno a hui hot tu te ma practice hai alongai ro na chungai popo inin rin na inin thru na ja hi lo thin na in chang ke ko min ka long pi tak se chewani an lo ril tai chi be sang meri mi pathin talent tang dak mi pek senga education line chau ko ni lo sports down lasak til dang pathin in live mi pe kai talent tak tak hai zong so ki mi remin apoi mo ei ri tangin sports tinga khilai ni hilai me tel le kai lai kam khan jinglen sana ni tidam ka international footballer scotch haya me te le kai khin lai pan sakalam ya ko crore te loin international player ni pa ka chudin chun ai chin lai ka pin na pang lai in zong dok ai chun be be ka la tin kom ni sen la tam tak he la sak the me uma ai na ha te hai ko ma group song dam me ne ya la kom in rule sit na kom ni sen la solo tim pa ko ram dila apathian la elan no love song thil khom ni ro se mani talent song suk na ding chun 2021 khom khan lo e ve ta ta pawan dip hai arunita hai indian idol hai first lockdown khan 30 lakhs achang ani ka chong chun sports ting ni sen la thil dang dang la ting hom ni sen la pathin talent ami pe khai ei mu so phin chu lo thing na ei chang ka ni ti thalai hai tum ru na ne ti ti chu ta in foi na cheu le ka hel ni sen la ko lo ko bel voi san he a hun thawn lo me pa evan zoi ai mo ta ya ko mi voi san organizing committee hai le voi tu dang dang hai lai ma lo la tlai ko in reng pathin in ma thoi sen la kum no kaman ei to nok ding hai sports hai kom arenga la thei ding
intro taka chalai ni pe ding ha le tu to chalai intro thap taka ko ran en ton club living le midang ko ran le ei ko club ei society ei mar community slung ko en ton club tak mi thai tu ko ran mulwai pe club RPCI ni pe bokin la no ma ke kom influence control ma chalai so mi so pasari tam tak ta kan nila midang ko ran ai imani do ai chu chalai chu sa chu kasa chon chu chena na chu football pe na chu pe ni thalai kam sa tan thi ve tho chu ni ngati ko ran da ai sai if sai hai so ta ground le dang dang kan pe dit pa pui ting kom ni sen la adang ba ei ko ran ar pi sun chun ni la ne tai cham anu pom taminan tama chu pe ni chu football chun ni tuma ana chu mul vai pe nin minute la kam kaptira chong chun nang ne min tro takin vel no lo man po ei ko ran thalai sport a lo man hai chang vong thei ding ma la pe ding ka ti sak na kan la che ni lom te din la vam ne ka tam me ding o ma pe pe sa ka lo tim kam ve ni sit la apum trol ding ana na chin tim da hi ka lo ri no ve le chen sang ni dong to lo ve ni ro se Here we go again. Hey, we must stand alive. Oh.
silang rumah. Karuan, ang tuloy tanong. Kanong katasin nila si Fugakan lontak sa taboy sa akin. Pasalan mo sa ito yung lakap. Kausan member, saan ka na siya naman eh. Ano tiraw? Tulay pun. Wait lang eh. Ay, nabi na niyo! Nasa sukakan siya kapag takong play na. Ay, rock din eh. Ay, saan sa ilasig mo? Ay, style 2? May nasa klaya? Lam. Ay, lang, kasi, alam din po ba, paano? Paano kayo din? Masatakin unsa unlobong ibetu ay program hai lo sim taka in mangtir tu ay pathin ko masatakin ay long tu umsin la kay long thrill ka thim no Europe chu long thrill digan biti lai abok login kang den paisana ekolin sa tak tak hai sumle pai hai choya hung tu hai pu choi na ya hung hai chuma long thuwe la chun thasat dinga ei ko hai chuma pathin bingin long thuwe fil boka chun hi program mangna dinga thali chun lo sen tu hai po fo le big takin ei bigin den ko tu hai chuma dam the chalai ball ni te bazul big hai chuma hing program ei mang theli ti din an sung ei long be ma Poisan long thu chalai ball begin egilane chu khela hiting fale don dam aizora sumle pai tam takel timi chen khatin ilai munai sak khek noi sin lam kulai kun chanem ngai takin do ai sim hai an milo dora chung hai chung khom elo me ve maniti egila hingpo mi thope tu pathinan lei lom thu popo ka choi popo arengin kong hil to belani kanai ta thak no ni lom thu po poisan kang hil phongani toi te lom thu kang hilani le ro se ka lome It's